Hi, I'm Joshua. I'm not a pro player pero bida-bida ako. Tara, samahan niyo ako maglaro. Ano kaya ang mangyayari? Let's go. Tingin nga. Anong titignan mo? Kaulihan na. Meron na site Pangatang dati. Uy, close. Close. Last player standing. Ay, nawala ng bala. Overheal mo na zero. Nawala ng bala. Hindi nadagdagan? Hindi, plus zero lang. Agoy. Sa tonsils ko yawa. Dito. Ang dash na. Dalawang play. Layo ng bundle. Fight smoke. Malayo. TP, OB. Nading yung isa. Ay! Nading. Oh! Last player Marshall, moment. Huli ka na balls. Wait lang, smoke. Si... Ito na laban na. Kaban na J2. Ito lang ako utensils. Utensils ang puta. Patugtog mo bini. Uy, wag. LS na nga ako, hindi ko pa maririnig lalo. Ha? Dito. Pasok na dyan ah. Nandiyan na. spike planted. May bundle ako sa heaven. May hell. Oh no! Yan. Sayang. Standing. Grabe naman to. Kailangan Aptly dead. Hey guys. last G dapat nakangiti. Gun here. No, blinded! Spike down B. One enemy remaining. Simple economics. No peeking. Dart po kapag pagpatok na. Okay lang. I never left. Sayang 80 Cypher. Wine. Low na yan. Kulong yan. Nice one. Nice one, bro. May baril yan. One enemy Nice. remaining. Mid pa. Tangina. Trinase eh. Persada si Eyeball. Trinase ng Aris. Pina-wide swing niya ako eh. Tatago ko sa Paano nga ako vandal mo? Libre mo ko, Prime. Ay, ano vandal mo, Mal? Isa nga. Dito. Oh, recon ko ulit kapag No peeking. pasok na. Pag nag-blind yung Reyna ng pangalawang beses. Magdidigay agad ako Get out of my pagka. way. Magdadash yung jet, tapos magdadalawang blind. Matik. Nag-smoke dito. No peeking. Mid sila. Madami. Yes. Kulag ako. One of these. Nadikay ko ata. One Ikaw. enemy remaining. Uy, dito sa akin. Catwalk. Spike Soba. down mid. 3 na. 30 seconds left. Tangina. Pinauna. Ang lakas ng trip eh. Ginagaya ko lang yung yung Viper kanina. Yung unang kalaro natin.
Hindi ko pa din ina-accept yung ad friend niya. Pogi. Ganun talaga, Hes. Ah, wait. Placing alarm bomb. Ano? Pre. Gusto nga siya kausap ni Josh eh. Sino? Wow, ako pa nga. Nako. Nako. Right here. Dito. Losan. Putang ina. Sinundan ako ng yawa. Smakan ka. 80, 82. Botek! Okay lang yan, Mambu. Hell dalawa. Heal. Hell dalawa. No, nabul pa ano. Last player standing. Ano mahal? Salamat sa lead inside. Ay, puta. Eh, Police din. meron. Parang sapin niya. Kulay purple. Drop in a smoke. Kami dito. Start ko ba? Sige. Nag-rotate yung iba. O nag-fake. Mag-isa lang siya. Ulit ka, kanina ka pa. Go. Kung napatay ko, bares mid. Dalawa mid. One enemy remaining. Start last one. Trade mo ako. Wait lang. Ano ba naman yung mga smoke na yan? Player standing. Magkaiba tayo ng way na dinaanan eh. Datag sabi ka pala. Drop in a smoke. Spike down A. Putik na yan. Gagawin. 130 ko rin ah. Sayang. Nakuha. May close. May mid ah. Ah, patawid na. Nice Spike kill. down mid. Spikes here. Gumagawa ng pangarap. Patay kay Anya to. 10 Style, seconds style. left. Diba? This one. Saan talaga nailam muna ako? May purple variant pala yung ano. No peeking. Dito. Dito. Drop in a smoke. Nanahimik sila. Nag-rotate. Nag-iwan ng camera sa hyper dito. Dito. One enemy remaining. Long. Tara Jado, pick natin. Didecay ka. Auto decay. Wait lang. Dito. Sorry. Hindi, nag-whip ako. MB. Akala ko si shock dart mo lang. Ayun na. Ayun na, mag-rest na sila. Ayun na. Pasok na. Plant. Spam mo kayo, Jet. Hey. Spam mo yung field. Hardcore. Spike planted. Likod mo. No peeking. Kagi. Hell. One enemy remaining. Ano yung last? Uy, gago! Akala ko patay na. Sige, defense. Drop in a smoke. This one. Punyi up. Yung up. Isa pa nga Jado, shock dart mo lang. QQ ko. Takdat lang. Yes sir. Okay. Try natin. Pakinggan muna natin. Wait lang. Wala. Na-trauma na dito. Drop in a smoke. Nag-whip ako. Hindi, sa mid. Never left. Patay mo kayo, Jet. Hello? Ayun lang. Down B. Nag-whip ako, nakakainis. MB. Ano panood ko na to? One
enemy remaining. Spike planted. Kulang sa tulog pero sobra sa pogi. Puta na, nag-ultihan sila dalawa. Ah! Boom! Oh, tangin, napatay ako. Parang anime fight yan ah. Kailangan nakasmile tayo mga endgame. Okay, chat. Rodolph, mahina. Ay, sorry Rodolph. Ito lang ako. Pero, ghost. Sorry po. Nakalive na kasi ako. 8 hours na ako naglalaro eh. Placing sentry. Sorry. Rodolph, pasensya ka na kung ito lang ang kaya kong ma-meet sa expectations mo. Sino po mini Anya? Siyempre ako. Joke lang. Killjoy. Hello, Prince Lim. Scanning ahead. Wait lang. Di ako makablind. Nakaan. There they are. Dami, gago. Boy. Tatlo yan. Dami. Reloading. Ano? Atras? Saan ba Cypher? B? Sorry. Perfect accuracy. 30 seconds left. No peeking. Bakit na-smoke ko? Mag-heaven ako. Ay, mag-hell ako. Dito na sa akin. Ay, natulog na. Last player Walang yan. standing. Kaya kaya. Grenade out. 60 ko lang, so ba? Woo! Sayang. Sayang. NT! Anong rank mo na? Gold lang, Lods. Alarm bot out. Smoke. Dropping smokes. Bigay ko... Ah! Tara. Trap. Enemy spotted. Pa, guys! This one. Planting. Hindi ko na-check both house ah. Spike planted. Tignan mo, run and join. Tangin na, tara, tara. Putang eh. Wait. One enemy remaining. Wala pala. Kayo. Yung outlaw, mahal yun. Asan? Ganito pala skin ng outlaw. First Battle time. pa si An. Oo nga. Last season. Bulag ako. Dropping Gagi, bad smoke ako. I've one of these. That's a kill. Ilan ko na. Odin. Bomb grenade out. Odin. Tukbo! Baka may flank ah. One enemy remaining. Saan yan? Naka-vandal ba dyan? Wala. Meron. Ayan, arbor na. Gun here. Gun here. Ito. Watching here. Putang ina mo. Let's go. May bundle pa dito. May recon dart sisaw ba dito? Ako na. Stream mo ko. Thank you, Razor. 1% yan. Scanning ahead. Yan o. Ay, Ang galing. Ang galing. patay na. Nice one. Dito side. Goes. Cypher dito ah. Wait lang natin. Lang. Sirain ko. Okay na, ako na si Ran. Tangin na, flank. Uy! Cover me. Camera dito. Reloading. Kali na. Okay, hawak yung lead. One enemy remaining. Walang kayo. Get back up, sweetheart. My ult is ready. That was my round, bro. 5-1 kayo. Yes! Aye, we're Oh, sheesh! Nice ba? Yes, sir. Ako may ult ako ah. Woo! Naka ano, G? May ult ako. Pwede nyo akong i-trade dyan. Pagka... Tara, laban. May bird. Blue parts. This one. Asa kaya yan? Bastard. Cover. 10 seconds one pa na flank. smoke ko ah. Isang heaven, isang flank. Sige, sa 3 ako. Flank. Last flank. Triple, baby. Rank 20. Ano to? Eh, normal skill pa. ground.
Wait lang. Drone ko. Wait lang, kalma. Deploying drone. Sige, sige. Round. Gun here. Tara, tara. May isang head. Isang back dead. Ouch, I'm blind. Hold pa ka. One enemy remaining. Nice! Okay. Mga speed kayo pumasok ah. Everyone Tara, isa pa. Puta. observations, then let's Kanino run pa it. to? Second round pa lang. Ako rin eh. Hindi pa ako namamatay. Punta. Mas matagal pa live mo kaysa sa tulog ko. Agoy. Oo nga no. Wait lang chat. Wait lang chat ah. Kaku. Wala silang pera. Tara, tara. Gago ah. Push natin to. Mult ako. Speak faster. Push ko. Saan yun nag-goal? Saan yun? Sa Market Sova. Nice site. One enemy remaining. market. It was Nice. Tangina, kuwang-kuha yung momentum natin eh. Hindi mapigilan eh. Hindi ako bumili ng OD na to, pero match point na nasa akin pa din. Thank you, Troy. Wala na naman silang pera. Yes, sir. Push na to. Full W talaga. Tara, laban. Drone to. Pasok ako. Mamatay ako? Plancha na. Okay, na-close ko naman. 5 seconds pa smoke ko. Heaven dalawa, tatlo. Smoking heaven. 3 gone. Tangina, bugbog sila eh. Walang magawa eh. Papuntang trio isa. Oh, Done. where? Last player standing. Tapos. Natuwa ka doon, Jado. Nalimutan mo yung ulti ka. Nice. Remaining. Why? NT. GG! Ay, panalo. Nice. Panalo. Pwede. Bago kayo mag-push, recon. Okay, una kayo. Mag-smoke pa ako. I have the spike. Sabi niya pag G ah. Recon! Nakapag-smoke ako ah. Deploying drone. Sniper dito, patay na. I want of these. Bantayan ko to. Gaya. Sige, bantayan ko to. Kaya ka masyado. Tapos na to. One enemy remaining. Eh, ba't mo pinatay? Ay, sorry. Sa buong buhay ko. Ay, andun lang sa gilid oh. GG's. Attackers win. GG's! Let's go. Dami ko assist dun. Pangiti na sila. Sim plus 31. GG's. Oh! Plus 31! Oh. GG's or isa pa? Isa pa. Tanongin ko lang si Ayan niya. Isa pa. Guys, GG's. GG sa point start. Last one.